Cina baru-baru ini memamerkan sebuah kapal selam dengan desain aneh tanpa memiliki sirip atas atau menara komando lazimnya kapal selam. Sirip atas pada kapal selam biasanya berfungsi sebagai ruang komando dan pemantau di atas permukaan menggunakan periskop. Desain itu dirancang tidak hanya untuk menghindari deteksi, tetapi juga untuk mengancam infrastruktur bawah laut yang menopang kekuatan militer dan ekonomi Indo-Pasifik. Naval News melaporkan seperti dikutip dari Asia Times bahwa Cina secara diam-diam telah meluncurkan kapal selam tanpa sirip yang sangat canggih dari galangan kapal Jiang'an di Shanghai. Terobosan itu menandai kelompatan teknologi besar dalam ekspansi angkatan lautnya yang pesat. Terungkap melalui citra satelit, kapal selam dengan panjang kurang lebih 120 meter itu memiliki lampu kapal yang ramping dan khas. Struktur bagian atas juga dirancang sangat minimalis untuk mengurangi hambatan di bawah air. Cina kemungkinan meluncurkan 2 kapal di galangan kapal Hulu Dao di Laut Bohai. Sebuah fasilitas yang khusus dalam pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Peluncuran paralel ini menggarisbawahi bagaimana Cina melampaui Angkatan Laut Barat. Setelah memproduksi sekitar 15 hingga 20 kapal selam di 8 kelas berbeda selama 5 tahun terakhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu 1 Juli 2026 memperingatkan Israel agar tidak mengancam pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei.
Menurutnya, setiap ancaman terhadap rakyat atau kepemimpinan Iran akan memicu tanggapan keras dan segera. Peringatan itu muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Katz, mengatakan Khamenei menjadi target pembunuhan. Dalam kutipan yang dibagikan oleh media Israel pada Senin 29 Juni 2026, Katz menggambarkan Iran sebagai pedagang ulung yang mencoba mendapatkan konsesi dalam negosiasi. Ia menegaskan Israel tidak akan mengizinkan Iran untuk memproduksi senjata nuklir, sebuah klaim yang selalu dibantah Teheran. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan berlakunya nota kesepahaman antara Washington dan Teheran yang ditengahi oleh Pakistan pada 18 Juni. Memorandum tersebut menyediakan kerangka kerja untuk mengakhiri konflik dan mengatasi isu-isu yang belum terselesaikan, yakni antara Washington dan Teheran melalui negosiasi. Hal ini mencakup penghentian permusuhan, pencabutan sanksi, masalah nuklir, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pengaturan keamanan regional yang lebih luas. Israel telah berulang kali menentang kesepakatan apapun dengan Teheran dan memperingatkan akan melancarkan serangan baru terhadap Iran. Sebuah pesawat nirawak atau drone Ukraina yang membawa 5 kg bahan peledak jatuh di provinsi Trabzon, Turki Timur Laut, Rabu 1 Juli 2026.
Untungnya drone tersebut hancur setelah menghantam sebuah pohon, kata kantor berita IHA. Disebutkan bahwa tim khusus telah memeriksa drone tersebut dan mendapati pesawat nirawak itu dilengkapi 5 kg bahan peledak. Insiden drone jatuh di wilayah Turki itu telah membuat kepanikan warga setempat. Otoritas tempat masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih lengkapnya. Pada Juni, lebih banyak drone Ukraina dan puing-puingnya ditemukan di sejumlah provinsi Turki di sepanjang Laut Hitam. Berdasarkan laporan kantor berita IHA, drone itu hancur setelah menabrak sebuah pohon sehingga tidak sempat menimbulkan ledakan. Tim penjinak bahan peledak dan personil keamanan kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi terhadap pesawat nirawak tersebut. Keberadaan drone bermuatan bahan peledak di kawasan permukiman membuat warga sekitar merasa khawatir. Aparat keamanan langsung memasang garis pembatas di lokasi jatuhnya drone guna mencegah masyarakat mendekat selama proses pemeriksaan langsung. Serangkaian ledakan besar mengguncang Kiev pada Kamis dini hari setelah Rusia melancarkan serangan rudal balistik dan drone ke ibu kota Ukraina.
Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa intelijen Ukraina mendeteksi persiapan Rusia untuk melancarkan serangan besar-besaran. Pemerintah Kiev melaporkan sedikitnya 1 orang tewas, sementara 11 orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Serangan tersebut juga merusak sejumlah bangunan permukiman dan memicu kebakaran di beberapa lokasi. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengatakan tim penyelamat dikerahkan ke sebuah gedung apartemen 9 lantai yang runtuh karena diduga masih ada warga yang terjebak di bawah puing-puing. Ia juga mengungkapkan bahwa sebuah pos ambulans turut menjadi sasaran serangan hingga menyebabkan sejumlah petugas medis terluka. Rekaman dari lokasi menunjukkan bangunan yang terbakar hebat, sementara petugas penyelamat terus melakukan pencarian di tengah reruntuhan. Sebelumnya, Zelensky telah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera mencari perlindungan jika sirene serangan udara berbunyi. Menurutnya, Rusia telah mempersiapkan operasi militer berskala besar terhadap Ukraina selama beberapa waktu. Serangan dimulai sekitar pukul 20 waktu setempat, memaksa banyak warga berlindung di stasiun metro untuk menghindari gempuran rudal dan drone. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina juga meningkatkan serangan drone jarak jauh ke wilayah Rusia dengan menargetkan fasilitas energi dan infrastruktur militer. Pekan lalu, Moskow mengklaim berhasil mencegah sekitar 660 drone Ukraina yang menyerang 12 wilayah. Salah satu serangan terbesar sejak invasi penuh Rusia dimulai pada 2022. Sebelumnya, pada awal Juni, serangan Rusia di Kiev juga menyebabkan kebakaran di kompleks biara bersejarah Kiev, Preshcheslavra, situs warisan dunia UNESCO. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan negaranya belum akan ditarik dari wilayah Lebanon Selatan. Selama Hizbullah masih dianggap sebagai ancaman keamanan bagi Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat mengunjungi personil militer Israel yang ditempatkan di Lebanon Selatan.
Keterangan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis kantor Perdana Menteri Israel. Dirinya menegaskan keberadaan militer Israel di kawasan tersebut akan tetap dipertahankan selama Hizbullah masih memiliki persenjataan dan dinilai berpotensi mengancam negaranya. יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, מרוק ומח"טים, ואני מציע Sikap Netanyahu tersebut bertolak belakang dengan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati antara Israel dan Lebanon. דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי. החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה. Berdasarkan kesepakatan itu, Israel dijadwalkan menarik pasukannya dari dua wilayah di Lebanon Selatan, yakni kawasan di utara dan selatan Sungai Litani. היום יש להם, נשאר להם בערך 8%, זה עדיין משמעותי. זה כבר לא מה שהיה. Setelah penarikan dilakukan, Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil alih pengamanan wilayah tersebut sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan perjanjian. כמובן הדבר העיקרי שעשינו, זה מה שאתם עושים כאן, זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון. Diketahui, ketegangan di perbatasan kembali meningkat setelah Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah Israel. זה בעזה, האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של... Sebagai respon atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. והם משמידים את כל מה שמעל הקרקע ותת הקרקע ששירת אותם בעצם כאמצעי תקיפה, חדירה, תקיפה, מנהרות טרור, כפרי טרור, כל זה הולך. Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat ke wilayah Iran pada 28 Februari. שלי ושל שר הביטחון של הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל זה קודם כל תגנו Sejak saat itu, konfrontasi antara kedua pihak terus berlanjut. לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם. Di sisi lain, Israel juga meningkatkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon dengan alasan untuk menetralisasi ancaman yang ditimbulkan Hizbullah terhadap keamanan negaranya. ישראל מכירה בלבנון ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סטירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שלנו. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים לדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.